أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہن، اللہ عز و جل کا ہم مسلمان مرد، مسلمان عورتیں جتنا اور جس قدر بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی اور عنایت سے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا بنایا، ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے، بلکہ قیامت تک آنے والے سب انسانوں اور جنوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی آخری آسمانی سچی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ پروردگارا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنی میں تیری ان نعمتوں کی قدر کرنے، ان نعمتوں کا دل سے، زبان سے اقرار و اعتراف کرنے اور ان نعمتوں کو صحیح اپنانے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 70 پر 4 نمبر کی آیت تلاوت کی ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت جو ایک دعا ہے، اور یہ دعا اللہ رب العزت نے اپنے خاص اور نیک بندوں کی زبانی نقل کیا۔ یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہم جانتے ہیں کہ سورہ فرقان کی آخری آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں میں سے ان خاص اور امتیازی شان اور صفات رکھنے والے بندوں کا ذکر کرتا ہے اور ان کے اوصاف بیان کرتا ہے، ان کی نشانیاں، ان کی صفتیں، ان کے کام اور ان کی عادتیں اللہ بتاتا ہے۔ اس کا تعلق وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا سے شروع ہوتا ہے۔ تقریباً 12-13 صفات اللہ عز و جل اپنے ان خاص بندوں کے گناتا ہے، 12-13 صفات اپنے ان خاص بندوں کی بتاتا ہے، جن میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے جوڑوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے آرام اور راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں اور پرہیزگاروں میں آگے آگے رہنے والا، ان کی سربراہی آگے رہنے والا بنا دے، ان کی سربراہی کرنے والا ہمیں بنا دے، ہمیں امام اور پیشوا بنا دے۔ محترم حاضرین، یہ آیت اور اس آیت کریمہ میں جو دعا ہے، ہم میں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کی روزمرہ کی دعا میں سے ہے۔ ہر نماز میں یا ہر نماز کے بعد یا کسی بھی وقت مانگی جانے والی، اللہ سے کی جانے والی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ اس آیت میں جو دعا اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کی زبانی نقل کیا، آئیے اسی دعا کی روشنی میں ہم اولاد کے تعلق سے ماں باپ کی ذمہ داری، بچوں اور بچیوں کے تعلق سے ماں باپ کی ذمہ داری کی کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل بولنے والے کو اسی طرح سننے والوں کو بھی اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
जो जो बातें बताई जाए उन्हें याद रखने और उन पर अमल करने की सआदत नसीब फरमाए। मोहतरम हाज़रीन, औलाद लड़के हो या लड़कियां हों, हमें अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह की तरफ से जहां निअमत है, जहां इनाम है, वहीं ये बाल बच्चे, ये बच्चे और बच्चियां अल्लाह की तरफ से उनके माँ बाप के पास अमानत होते हैं। और अमानत का मफहूम ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अमानत के तौर पर जो निअमत, जो इनाम आपको दिया है, आपके साथ किया है, इस अमानत के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन आपसे पूछेगा। क़यामत के दिन आपसे सवाल होगा, मैंने तुम्हें आला औलाद की शक्ल में, बाल बच्चों की शक्ल में, लड़के और लड़कियों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में औलाद के तौर पर तुम्हें जो नेमत दी थी, जो अमानत मैंने तुम्हारे पास दी थी, उसका तुमने क्या किया, उनके बारे में तुमने क्या अमल किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत के दिन जरूर पूछने वाला। माँ बाप की बात हो और माँ बाप अगर अल्लाह के अंबिया और रसूल रहे हों, उनके बारे में भी कुरान मजीद नकल करता है कि उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी औलाद की। यहां ये बात याद रखने की है कि अंबिया और रसूलों ने सिर्फ औलाद की दुआ नहीं की, बल्कि औलाद, नेक औलाद की दुआ की, सालेह औलाद की दुआ उन्होंने की। कुरान मजीद में ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो और दूसरे अंबिया जिनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, आला औलाद के ताल्लुक से उनकी जो दुआ कुरान नकल करता है, उनकी दुआ में एक लाजिमी हिस्सा, एक टुकड़ा ये भी है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक, सालिह, इताअत गुजार, फर्मा बरदार औलाद नसीब फरमा। औलाद जब कहते हैं तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। लड़कों की शक्ल में अल्लाह आपको बाल बच्चे दे या लड़कियों की शक्ल में दे, हर दो सूरत में माँ बाप की जिम्मेदारी है। जो औलाद की ख्वाहिश करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपनी ख्वाहिश, अपनी पसंद के मुताबिक लड़के और लड़कियां मांगने के बजाय अल्लाह अज़्ज़ व जल जो तरीका सिखाता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो सलीका सिखाता है, आप उस तरह दुआ करें, परवरदिगारा मुझे नेक और सालेह औलाद नसीब फरमा, नेक और सालेह, इताअत गुजार, फर्मा बरदार औलाद नसीब फरमा। ये दुआ कुरान हमें सिखाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं। तो हमें पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि हम सिर्फ औलाद की नहीं बल्कि सालेह और नेक औलाद की दुआ हम करेंगे। और दूसरी बात, अल्लाह की तरफ से लड़के की शक्ल में औलाद मिले या लड़कियों की शक्ल में औलाद मिले तो हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। हो सकता है कि हम में से कोई ये सोचे कि अगर लड़का पैदा हो, लड़का मुझे अल्लाह दे तो मैं उसे ऐसा करूंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा तो आगे चलकर मेरे लिए सहारा बन जाएगा, कमाएगा, मुझे खिलाएगा और मेरी खिदमत करेगा। नहीं, ये हमारी सोच है, इंसान की सोच है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी है उसके हिसाब से हमको दुआ करना है। आप सालेह औलाद मांगी, नेक, फर्माबरदार, इताअत गुजार, खिदमत गुजार औलाद मांगिए। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी मशीयत से, अपने इरादे से, अपनी हिकमत और फैसले से आपको लड़का दे या लड़की दे, वो औलाद जिसे आपने अल्लाह से मांग कर लिया, अल्लाह से दुआ करके, दरखास्त करके आपको वो औलाद मिली है, वो औलाद आपके हक में, आपकी दुनिया और आखिरत के हक में बेहतर होगी। दुनिया में भी आपकी आंखों की ठंडक, इसी तरह आखिरत में भी आपके लिए सत्ते जारिया बन सकती है। अगर आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दुआ करेंगे तो मुमकिन है अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ख्वाहिश पूरी कर दे और वो औलाद
آپ کے فیصلے کے خلاف، آپ کی خواہش کے برخلاف آپ کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ درد سر اور مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، دور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ذرا اپنے خاندان اور کنبے میں، محلے اور شہر میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لڑکے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے مصیبت اور درد سر بنے ہوئے ہیں۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں ماں باپ کے لیے سراسر نعمت، سراسر خدمت گزار بنے ہوئے ہیں۔ یہ خواہش آپ اللہ کے حوالے کر دیں کہ آپ کو لڑکے چاہیے یا لڑکی چاہیے، یہ اللہ کے حوالے کر دیں تو اللہ عز و جل آپ کے حق میں جو فیصلہ کرے گا تو اللہ کا فیصلہ آپ کی دنیا اور آخرت کے حق میں بہتر ہوگا۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اللہ نے حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، مگر ہم میں سے بہت سے ماں باپ الا ماشاء اللہ الا من رحم اللہ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت غفلت برتتے ہیں، بہت سستی برتتے ہیں، جبکہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، پہلے نمبر پر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، مگر اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے سلسلے میں خود تو غفلت کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں یا کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر اپنی اولاد کی تربیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سراسر غلطی ہے، یہ غلطی ہی ایسی غلطی جس کا نقصان، جس کی سزا آپ کو دنیا میں اور آخرت میں بھگتنا پڑے گا، دنیا میں کسی بھی شکل میں اور آخرت میں تو اللہ کے پاس سوال جواب ہوگا اور آپ اللہ کے پاس پوچھے جائیں گے۔ آپ جس طرح صحیح عقیدہ رکھتے ہیں، روزہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اچھے اخلاق کو اپناتے ہیں، جھوٹے غلط اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو آپ پر فرض ہے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی فکر کریں، انہیں صحیح عقیدہ سکھائیں، انہیں نماز روزے کا پابند بنائیں، انہیں اسلام کی تعلیمات کا اور آداب کا انہیں پابند بنائیں۔ اللہ آپ سے پوچھے گا، اڑوس پڑوس والوں سے نہیں، مسجد کے امام اور مؤذن سے نہیں، ان کے استاد اور ٹیچر سے نہیں، کیونکہ آپ ماں باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کا انتظام کرنا۔ محترم حاضرین، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہمارا سوچنے کا انداز بہت ہی مختصر اور بہت ہی محدود ہے۔ ہم میں سے بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور رہنے کے لیے اچھی جگہ، تعلیم کے لیے اچھا اسکول انتخاب کر لے تو کافی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک کافر کی سوچ ہو سکتی ہے، ایک غیر مسلم کی سوچ ہو سکتی ہے، وہ بھی ماں باپ ہونے کی حیثیت سے یہی سب کچھ کام کرتے ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان ہو کر اپنے بچوں کے سلسلے میں، اپنی بچیوں کے سلسلے میں اتنا محدود اور اتنا مختصر نہیں سوچیں گے، بلکہ ان کی دنیا کے ساتھ ان کی آخرت بھی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف دنیا کی فکر نہیں، دنیا کے ساتھ ان کی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے آپ انہیں اچھا کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، اچھی تعلیم کا اور راحت کی سب چیزوں کا انتظام کر دیں گے، مگر آپ آخرت میں کامیابی کے لیے راستے ان کو نہیں بتائیں گے، صحیح عقیدہ نہیں سکھائیں گے اور غلط عقیدے سے ان کو نہیں بچائیں گے، سنت ان کو نہیں بتائیں گے، بدعت سے آپ ان کو نہیں بچائیں گے، اچھی دوستی کا موقع انہیں دیں گے یا نہیں دیں گے، بہرحال ان کی شخصیت پر، ان کی ذات پر جو کچھ اچھا اثر ہوگا یا برا اثر ہوگا آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اگر اچھا اثر پڑتا ہے تو آپ کے لیے آپ کی اولاد نیک نامی کا سبب بنے گی، صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، ورنہ آپ کے لیے ذلت و رسوائی کا اور اسی طرح آخرت میں بھی آپ کے لیے رکاوٹ بننے والی اولاد ہو جائے گی۔ لہذا دنیا سے زیادہ اہمیت ہم آخرت میں کامیاب ہونے کے راستے انہیں بتانا ہے، طور طریقے، سلیقہ اور ڈھنگ ان کو سکھانا ہے، اور دنیا کی زندگی میں
معاشرتی जिंदगी में, खानदान और कबीले की जिंदगी में हमें अपने बच्चों को बताना है कि ये फुला आपका ये रिश्तेदार है, ये दादा है, ये दादी है, नाना नानी, अलगर्ज ददियाली और निनियाली, जो करीबी रिश्ते बनते हैं, ये तमाम बच्चों को सिखाना है, बताना है। तभी चलकर आपके होते हुए और आपके बाद भी बच्चे अपने रिश्तेदारी का ख्याल रखेंगे। वरना आप उन्हें न बताएं, फिर उनसे उम्मीद रखें कि ये रिश्तेदारी का ख्याल रखेंगे, तो आप बहुत ही बड़ी गलती के रास्ते पर होंगे। आपको बताना है, बोलना है, सिखाना है और उन्हें तवज्जो दिलाना है कि ये हमारे फुला रिश्तेदार हैं, ये फुला रिश्तेदार हैं, इनसे सिला रहमी करना है, इनसे रिश्तेदारी को बाकी रखना है, आना जाना है। ये तमाम चीजें आप बताएंगे, तब कहीं चलकर बच्चा आपके होते हुए भी अपने रिश्तेदारों का एहतराम करेगा, उनकी इज्जत करेगा और रिश्तेदारी बाकी रखेगा। और बच्चों की तरबियत के सिलसिले में जिस्मानी तरबियत का मामला, हम में से बहुत सौ को अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह की तरफ से मिली हुई दौलत को अल्लाह की खुशी और मर्जी के मुताबिक खर्च कीजिए। अपने बच्चों को खिलाइए पिलाइए, शरीयत मना नहीं करती है, न अल्लाह मना करता है, न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते हैं। मगर आप कहीं ये नहीं भूल जाना कि अपने बच्चे की तरबियत के सिलसिले में इतना कर देना काफी है। जैसे पहले बताया कि इतना काम तो दूसरे भी करते हैं, मगर आपको उससे आगे बढ़कर बच्चे को आप जिस्मानी तौर पर भी आप बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सिखाने की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। उन्हें तीर अंदाजी सिखाने की बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, घोड़सवारी सिखाने की बात बताते हैं, तैरने का फन उन्हें सिखाना है, यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। और बच्चों को बहुत ही ज्यादा आराम और आसाइश में पालने से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मुखातब करके फरमाया, इय्याकुम वत्तनउम, इय्याकुम वत्तनउम, लोगों बहुत ही ज्यादा आराम और राहत की जिंदगी गुजारने से बचो। बहुत ही ज्यादा आराम, ऐश और राहत की जिंदगी गुजारने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं। और हदीस के दूसरे हिस्से में आपने फरमाया, अल्लाह के नेक बंदे दुनिया की जिंदगी में आराम और राहत से ऐश और इशरत के साथ जिंदगी गुजारने वाले नहीं होते। फइन्ना इबादल्लाहि लैसू बिमुतनाइमीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको अल्लाह ने दौलत दी है, आप खिलाइए पिलाइए, मगर इतना आराम पसंद, इतना ऐश परस्त न बनाइए कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के सिलसिले में सुस्त हो जाए, फर्ज नमाजें अदा करने के सिलसिले में सुस्त हो जाए, रिश्तेदारी निभाने की बात जो अल्लाह बताता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, इस हक को अदा करने में सुस्त हो जाए। अलगर्ज अपने बच्चों की तरबियत करने के सिलसिले में जिस्मानी तरबियत का भी ख्याल रखना है, उन्हें जफाकश बनाना है, उन्हें मेहनती बनाना है। और हालात में तब्दीली आती है, आ सकती है, जरूर आएगी। तो ऐसी सूरत में आप अपने बच्चों की तरबियत, बच्चियों की तरबियत भी इस अंदाज से कीजिए। आज आपके पास माल है, दौलत है, आप खिला पिला रहे हैं, ठीक है, मगर अल्लाह न करे आजमाइश का कोई मरहला आ जाए, मुसीबत की कोई घड़ी आ जाए, तो उस वक्त आपकी औलाद अपने दीन पर इस्तिकामत के साथ, मजबूती के साथ जमकर डट कर रहे, ऐसी तरबियत आप कीजिए। ऐसा नहीं कि माल दौलत हो तो आराम से रहकर अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे, दीनी जिम्मेदारी भी और दूसरी जिम्मेदारियां भी। अगर हाथ खाली हो जाए, किसी किस्म की परेशानी लाहिक हो, किसी किस्म का नुकसान हो जाए, तो अपने रास्ते से हटना नहीं, अपने डगर से हटना नहीं, सीधा रास्ता छोड़ना नहीं। ऐसी तरबियत अपने बच्चों को करना है। ऐसी तरबियत करने की सूरत में
माल दौलत रहे तो भी आपकी औलाद इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में दीन पर साबित कदम रहेगी और जो फराइज़ उन पर हैं उसे अदा करने में कोताही नहीं करेगी। अगर आपकी तरबियत में किसी किस्म का खलल है, खोट है, नक्स है, कमी बेशी आप कर रहे हैं, तो आपकी औलाद इम्तिहान के मरहले में, आजमाइश के मौके पर उनके पैर फिसल सकते हैं, उनके पैर डगमगा सकते हैं, वो सीधा रास्ता छोड़ सकते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों की तरबियत के सिलसिले में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई है उन सब का लिहाज करना है। बच्चों की तरबियत के सिलसिले में लुक़मान अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई आयतों पर मुश्तमिल नसीहत हमारे सामने रखी। सूरह लुक़मान उसी बुजुर्ग के नाम से अल्लाह ने मंसूब किया और उसमें देखिए आप वो लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को क्या क्या नसीहतें करते हैं। पहली बड़ी नसीहत तौहीद इख्तियार करने और इसी तरह शिर्क से बचने की बात बताते हैं। उसके बाद बहुत सी अच्छी बातें, बहुत से आदाब वो सिखाते हैं। हम में से हर माँ बाप को चाहिए कि सूरह लुक़मान का दूसरा रुकू जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लुक़मान अलैहिस्सलाम की नसीहत को जिक्र किया, पढ़े, समझे और उन्हें याद रखे, उन पर अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखिए अपने बच्चों की तरबियत किस तरह करते थे। हसन रज़ियल्लाहु अन्हु यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ऐसी जगह पहुंचे जहां खजूर था। खजूर, छोटे बच्चे थे हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने फौरन उस खजूर को हाथ में उठा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि यह खजूर ज़कात का खजूर है, माल ज़कात का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हसन ने इस खजूर को अपने हाथ में ले लिया है और खाना चाह रहे हैं, तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन उस खजूर को उनके हाथ से ले लिया। हालांकि हसन छोटे हैं, बच्चा है बोलकर छोड़ सकते थे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ा, उनके हाथ से ले लिए। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे बच्चे होने के बावजूद उनको किस तरह तालीम देते हैं, उनको किस तरह सिखाते हैं। पूछते हैं, हसन क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि ये ज़कात का खजूर है और हम आले मोहम्मद ज़कात नहीं खा सकते, ज़कात की कोई चीज नहीं खा सकते। किसको, कौन किसको बोल रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नाना अपने नवासे हसन को बता रहे हैं, हालांकि हसन बिल्कुल छोटे बच्चे थे। और दूसरी मिसाल भी आपके सामने पेश कर देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में एक उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का एक बेटा था जो उनके पहले शौहर से था। बेटे का नाम सलमा और मां उम्मे सलमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा के शौहर के इंतकाल के बाद, इद्दत गुजरने के बाद उन्हें अपनी बीवी बनाया। जब वो उम्मे सलमा को अपनी बीवी बनाया तो सलमा छोटे बच्चे जो थे वो अपनी माँ के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहते थे। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में उनकी परवरिश होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वो रहते थे। खुद अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में पलता था। जब खाना रखा जाता था तो अरबों में पहले और अब भी रिवाज है कि घर के अफराद मिलकर बैठकर खाते हैं। तो जिस थाल में खाना था, हज़रत सलमा बताते हैं कि मेरा हाथ थाल में शीन के अतराफ इधर उधर हाथ मेरा जाता था और मैं अपनी मर्जी पसंद की चीज उठाता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस तरह करते हुए देखा तो आपने मुझे फरमाया कि सल्लल्लाह सलमा, देखो अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो। सल्लल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो। वकुल बियमीनिक, दाहिने हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ। और वकुल मिम्मा यलीक, और खाना खाल और शीन जहां है अपने सामने के हिस्से से खाओ। देखिए सलमा छोटे बच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रह रहे हैं, तो उनसे जो गलती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर नहीं छोड़ दिया बच्चा है छोड़ो,
آگے چل کر سیکھ لے گا۔ یہ دیکھیے یہ انداز ہم میں سے بہت سے ماں باپ کا ہے۔ بہت سے ماں باپ کا بچہ ہے کل سیکھ لے گا، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا، اپنے نواز حسن کو انہوں نے سکھایا، اور اسی طرح اپنے ربیب یعنی آپ کی نگرانی میں پلنے والے سلمہ کو بھی آپ سکھاتے ہیں کہ بسم اللہ بول کر کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور کھانا جو آپ کے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ۔ الغرض ماں باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے، لہذا ماں باپ کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب مسلمان مرد عورت کو ماں باپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔